قدیم عرصہ سے بصرہ اپنی تجارت، قدیم روایات، کھجوروں اور علم و فضل کے لیے بہت مشہور رہا ہے، مگر اس کے سب سے زیادہ دلچسپ اور مشہور چیز وہ قصہ گو ہیں جو سرے شام دیے جلتے ہی بصرہ کی بازار میں نکل آتے تھے اور کسی پیڑ کے نیچے یا کسی بند دکان کے چبوترے پر کھڑے ہو کر نہایت دل نشین انداز میں کوئی نہ کوئی قصہ سنانا شروع کر دیتے۔ ان کا انداز، ان کا لہجہ اور ان کے الفاظ اس قدر دل مول لینے والے ہوتے کہ چلتے قدم تھم جاتے، لوگوں کی تھٹ کے تھٹ جمع ہو جاتے، قصہ سننے میں اس قدر محو ہو جاتے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ یہ قصہ گو بہت شاطر اور چالاک تھے۔ یہ ہر روز کہانی وہاں ختم کرتے جہاں لوگوں کا تجسس عروج پر ہوتا اور وہ کہانی کا انجام جاننے کے بارے میں بے تاب ہوتے، مگر یہ قصہ گو کہانی کا انجام دوسرے دن پر ڈال دیتے اور سننے والے دوسرے دن کے انتظار میں ان کو بطور نذرانہ، ہدیہ یا اجرت کچھ رقم دے کر چلے جاتے۔ اس رقم سے یہ قصہ گو اپنے گھر کا خرچ چلاتے، یہی ان کا روزگار تھا۔ اور اسی بصرہ شہر میں ایک ایسا ہی قصہ گو تھا جو لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا سناتا خود ایک کہانی کا حصہ بن گیا۔ بصرہ شہر میں قصہ گو رہا کرتا تھا جس کا قد بہت چھوٹا تھا، بالکل 4 یا 5 سال کے بچے کے برابر، مگر اس کی زبان خوب چلتی تھی۔ اس کا دماغ بہت تیز تھا، وہ ایسے ایسے دلچسپ قصے گھڑ کر لوگوں کو سناتا کہ سننے والے اس کے گرویدہ ہو کر رہ جاتے۔ یہ شخص پورے بصرہ شہر میں اپنی کہانیوں، قصوں اور لطیفوں کے لیے مشہور تھا۔ لوگ ہر شام بازار میں اس کو ڈھونڈ کر خاص طور پر اس کے قصے سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگوں میں چھوٹا قصہ گو کے نام سے مشہور تھا۔ اس روز بھی لوگ چھوٹا قصہ گو اور دوسرے لوگوں کی کہانیاں سن کر شاد و فرحاد اپنے گھر کو واپس جا چکے تھے۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، بازار بھی سنسان ہو رہا تھا۔ اسی عالم میں بصرہ کا شاہی درزی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ دریا کے کنارے سیر و تفریح کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ جب اس کی گھوڑی بازار سے گزری تو اس کی بیوی نے قصہ سننے کی فرمائش کی، مگر اس وقت تو سارے قصہ گو واپس جا چکے تھے۔ درزی نے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھوڑا گاڑی آگے بڑھاتے ان کی نظر چھوٹے قصہ گو پر پڑی جو زیر لب کوئی گیت گنگناتا ایک طرف کو جا رہا تھا۔ درزی نے فوراً اس کو روک لیا اور کوئی قصہ سنانے کی فرمائش کی۔ چھوٹا قصہ گو کہنے لگا، اب تو وقت گزر چکا اور میں کھانا کھانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تیز بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ چھوٹے قصہ گو نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا تو درزی کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں ہم آپ سے قصہ بھی سنیں گے اور آپ کو شاندار کھانا بھی کھلائیں گے۔ لذیذ کھانا آج ہمارے گھر میں دریا کی تازہ مچھلی کا سالن بنا ہے۔ شاہی درزی نے تجویز پیش کی تو مچھلی کا ذکر سن کر قصہ گو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جھٹ سے ان کی دعوت قبول کر لی اور اپنی کہانی کے ساتھ ان کے گھر دعوت اڑانے آ گیا۔ گھر پہنچ کر شاہی درزی نے قصہ گو کے سامنے تلی ہوئی مچھلی رکھی اور خود میاں بیوی قصہ سننے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ قصہ گو نے ایک دلچسپ قصہ سنانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی بے تابی سے مچھلی کھانے لگا۔ اس کو بھوک نے بہت ستایا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑے بڑے نوالے لے رہا تھا۔ ایک ایسے ہی نوالے کے ساتھ جب قصہ سناتے خود بھی ہنسا تو مچھلی کا ایک بڑا سا کانٹا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ جیسے اسے نگلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو جیسے اپنی جگہ جم گیا تھا۔ اس کو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، چہرہ لال ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو بلائیں۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی مدد کرتا وہ الٹ کر پیچھے زمین پر گر پڑا۔ بالکل اسی طرح شاہی درزی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو اس قصہ گو کی سانسیں رکی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے سمجھا چھوٹا قصہ گو مر گیا ہے۔ ہلا جلا کر دیکھا مگر جسم پر کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا،
अरे ये हमसे क्या हो गया, ये आदमी हमारे घर बतौर मेहमान आया था और हमने इसे मार डाला। अब इसके कत्ल के जुर्म में बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी बाकी नहीं रहेगी, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। दर्जी की बीवी भी उसकी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। दोनों ने साथ जोड़कर मशवरा किया कि किसी तरह इस किस्सा गो की लाश से छुटकारा हासिल किया जाए, वरना सारा इल्जाम उन पर आएगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और फिर किस्सा गो की लाश को एक पुराने बागीचे में लपेट दिया। इस गालीचे को दर्जी ने अपने कंधे पे उठाया। दोनों मियां बीवी घर से निकल आए। उनका ख्याल था कि इस लाश को किसी सुनसान गली में छोड़कर भाग जाएंगे। बसरा शहर की गलियां रात के वक्त सुनसान और तारीख हो चुकी थीं। उन्होंने एक तारीख गोशे को मुनासिब जानकर वहां इस लाश को रखना चाहा तो अचानक एक औरत वहां आ गई और उनके कंधे पर गालीचे को देखकर पूछने लगी, अरे ये कौन है, क्या हुआ इसे? दर्जी ने बिना सोचे समझे बहाना बनाकर कहा, यह हमारा बच्चा है और हम किसी तबीब की तलाश में हैं। वो औरत शाही तबीब की कनीज थी और उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। जब उसने बीमार का नाम सुना तो उसकी मदद करने का फैसला किया और बोली, मेरे आका तबीब हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, वो इसका इलाज करेंगे। दोनों मियाँ बीबी गालीचे में लिपटी खिसकागो की लाश कंधे पर उठाए उस कनीज के पीछे पीछे चल पड़े, जो उनको लेकर एक बड़े से घर के बाहर पहुंची, जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसके सामने सीढ़ियां बनी हुई थीं। कनीज ने उनको वहीं बाहर रुकने का इशारा किया और बोली, मैं अंदर जाकर आका को मरीज का बताती हूँ, आप यहीं इंतजार करें, जब वो बुलाएं तो फिर अंदर आना। यह कहकर वो घर के अंदर चली गई। कनीज के घर के अंदर जाते ही दर्जी ने फुर्ती दिखाई और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर से दरवाजे की चौखट के साथ किस्सा गो की लाश को खड़ा कर दिया और खुद अपना गालीचा लेकर वहां से बीवी समेत रफू चक्कर हो गया। मरीज का सुनकर तबीब उजरत में बाहर निकला। घर का दरवाजा बाहर की जानिब खुलता था। जो ही उसने दरवाजा खोला तो चौखट के साथ खड़ी लाश उसके टकराने से लुढ़कती हुई नीचे गली में जा गिरी। तबीब दौड़ के नीचे उतरा, देखा तो एक लाश पड़ी थी। वो घबरा गया, सर पीटने लगा, ओह ये मैंने क्या कर दिया, एक मरीज मेरे पास इलाज करवाने आया था, मैंने उसे मार डाला। लोग इस बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जब बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? तबीब उस लाश को फौरन वहां से उठाकर घर के अंदर ले गया। सोचने लगा कि उससे कैसे जान छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने लाश को उठाकर अपने कमरे की खिड़की में से पड़ोसी के सहन में फेंक दिया। उसका पड़ोसी बादशाह के बावर्ची खाने में काम करता था। उसके सहन में आटे के थैले और शक्कर की पुड़ियां पड़ी रहती थी। छोटे किसगो की लाश बोरियों के ऊपर जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर शाही बावर्ची चौकन्ना हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि शायद कोई चोर घर में घुसा है। इस खतरे के पेश नजर उसने एक मोटा सा डंडा संभाला और दबे पांव सहन में आ गया। वहां उसे किस्सा गो की लाश दिखाई दी तो वो समझा शायद ये कोई चोर है जो बोरियों पर झुका हुआ है। गुस्से में आकर उसने डंडा पूरी कुवत से उसकी कमर में दे मारा। लाश जमीन पर आ गिरी। बावर्ची ने झुककर गौर से देखा तो लाश को देखा तो उसके एहसान खता हो गए। वो सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया? शायद ये गरीब शख्स कुछ आटा शक्कर लेने मेरे घर आया था और मैंने इसको मार डाला। अब इस कत्ल पर मेरे साथ क्या होगा? शहर में मेरी जो इज्जत बनी हुई है उसका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कुछ देर सोचने के बाद शाही बावर्ची ने इस लाश को उठाया और घर से बाहर निकल आया। बसरा शहर की गलियां सुनसान पड़ी थीं क्योंकि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। तारीख और सुनसान गलियों में चलता हुआ वो नहर के किनारे पहुंच गया। वो इस लाश को नहर में फेंक देना चाहता था। जो ही उसको पानी में फेंकने लगा तो किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई शख्स अपनी बेसुरी आवाज में गाता हुआ उस तरफ आ रहा था। शाही बावर्ची ने डर के मारे लाश को वहीं छोड़ा और खुद जिस तरफ से आया था उसी तरह वापस भाग गया। दूसरी तरफ वो गाता हुआ शख्स जो एक मुहाजिन था, लोगों को सूद पर कर्जे देता था। लाश को यूं रास्ते में पड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने समझा ये कोई चोर है जो उसको लूटने के लिए उसका रास्ता रोके पड़ा है।
یہ सोच कर उसने किस्सा गो की लाश को कंधे से दबोचा और उसका सर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया और साथ ही शोर मचा दिया, चोर चोर। उसका शोर सुनकर करीबी मौजूद एक चौकीदार फौरन वहां पहुंचा। देखा कि महाजन किसी को दबोचे उसका सर जमीन पर पटक रहा है। चौकीदार ने छोटे किस्सा गो को पहचान लिया और वो चीखने लगा, तुम सूदखोर महाजन, तुमने इस किस्सा गो को कत्ल कर दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और उस चौकीदार ने महाजन को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बसरा के बाजार के बाहर बेशुमार लोग जमा थे। आज बादशाह ने अपना दरबार उस जगह लगाया था। उसके साथ सारे वजीर आजम भी मौजूद था। करीब भी एक चबूतरे पर छोटे किस्सा गो की लाश पड़ी थी और सामने सूदखोर महाजन जंजीरों में जकड़ा सर झुकाए खड़ा था। वजीर आजम बोला, तुम सूदखोर महाजन, आज तुमने इस पर पुरअमन शहर की इन गलियों में एक शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। तुमने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया है जो लोगों में खुशियां बांटता था, लोगों को मजे मजे के किस्से सुनाता था। बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महाजन बोला, हुजूर, मैं गुनाहगार हूं, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मैं अपने जुर्म पर सख्त नादिम हूं। बादशाह के हुक्म से उस महाजन को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। फंदा उसके गले में डाल दिया गया। करीब था कि जलाद उसकी रस्सी खींचकर उसको फांसी दे देता। हजूम में से एक आवाज उभरी, रुक जाओ, रस्सी मत खींचो, ये शख्स बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो, असल मुजरिम मैं हूं, मुझे सजा दो। फिर हजूम से निकलकर शाही बावर्ची बादशाह के सामने आ गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गो को मैंने कत्ल किया है क्योंकि ये मेरे घर से आटा और शक्कर चोरी कर रहा था। जब मैंने इसे नहर के किनारे छोड़ा तो ये मेरे डंडे के वार से पहले ही मर चुका था। वजीर आजम ने कहा, तुम तो शाही बावर्ची हो, तुम पिछले कई बरसों से शाही बावर्ची खाने के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया कर रहे हो। तुमने एक गरीब आदमी को कत्ल किया है, तुम्हें इस जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। अब शाही बावर्ची को फांसी घाट पर ले गया और महाजन की गर्दन से फंदा निकालकर उसकी गर्दन में डाल दिया गया। वो मरने को तैयार था कि अचानक हजूम में से एक और आवाज आई, बादशाह सलामत, शाही बावर्ची बेगुनाह है, इसे छोड़ दें, मुजरिम मैं हूं, मुझे सजा दें। ये आवाज शाही तबीब की थी जो हजूम से निकलकर आगे आया। कहने लगा, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। ये उस वक्त मर चुका था जब मैंने इसे पड़ोसी के शाही बावर्ची के सहन में फेंका था। मेरे दरवाजे की ठोकर लगने से ये मेरे घर की सीढ़ियों के ऊपर से गिरा और मर गया। वजीर आजम हैरान होकर बोला, तुम तो शाही तबीब हो, तुमने कई मौकों पर बादशाह सलामत का इलाज किया, तुमने अपना एक मरीज मार डाला, इस जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। यह नया हुक्म सुनकर फांसी देने वाला जलाद एक बार फिर हो गया। अब शाही तबीब को फांसी के फंदे पे ले जाया गया और शाही बावर्ची की गर्दन से फंदा निकालकर तबीब की गर्दन में डाल दिया गया। वजीर आजम ने जलाद को इशारा किया कि रस्सी खींच दो, मगर उसी वक्त हजूम में एक बार फिर हलचल मची। कोई चीखा, बादशाह सलामत, ये शख्स भी बेगुनाह है, इसे छोड़ दें, मुझे सजा दें, ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ है। फिर लोगों ने देखा कि शाही दर्जी हजूम से निकलकर आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। शाही तबीब बिल्कुल बेगुनाह है। कल रात ये छोटा किस्सा गो हमारे घर आया ताकि मुझे और मेरी बीवी को मजे मजे की कहानियां सुना सके। हमने इसको खाना खिलाया, खाने में मछली का सालन था, मगर मछली का कांटा उसके गले में फंस गया और उसको चुभने की वजह से ये मर गया, उसकी मौत हो गई। ये हमारी गलती की वजह से मरा है, हम लोग इसे शाही तबीब के दरवाजे पर छोड़ आए थे। शाही दर्जी की सारी बात सुनकर वजीर आजम कहने लगा, तो तुम वही दर्जी हो जो पिछले कई बरसों से बादशाह और शाही खानदान के कपड़े सी रहे हो, मगर तुमने एक जुर्म किया है और एक किस्सा गो को मारा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। आप सिपाही दर्जी को पकड़कर फांसी के फंदे के पास ले गए और जलाद उसके गले में डालकर रस्सी डालकर खींचने को तैयार था। सारे हजूम पर सकूत तारी था। आखिरकार असली मुजरिम को सजा मिलने वाली थी, मगर फिर को चीखा, ये बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो, बस अब बहुत हो गया, ये दरबार है, कोई खेल तमाशा नहीं। अब कौन बोला है? बादशाह गुस्से से चिल्ला उठा। इस दफा जो बोला था वो अक्लमंद बड़ा शख्स था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो किस्सा गो की लाश के बिल्कुल करीब खड़ा था, जो कि अदब से कहने लगा, बादशाह सलामत, रुकने की माफी चाहता हूँ, मगर इस छोटे किस्सा गो की मौत में एक राज है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसा राज?
تو عقل مند بڑا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ راز یہ ہے کہ یہ چھوٹا قصہ گو مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، دیکھیں ابھی اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ اس نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے لوبی کی بنی ہوئی ایک لمبی چمٹی اور مرہم کا ایک برتن نکالا اور تھوڑی سی مرہم لے کر اس چھوٹے قصہ گو کے گلے پر مالش کی، پھر چمٹی سے اس کے منہ میں ڈال کر گلے میں پھنسی ہوئی مچھلی کا کانٹا باہر نکال لیا۔ جو ہی کانٹا باہر نکلا، چھوٹا قصہ گو اپنی گردن مسلتا کھانستا وہ اٹھ بیٹھا۔ سارے ہجوم میں شور مچ گیا، ہر کوئی حیران تھا۔ قصہ گو بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ اس کا جس نے کانٹا پھنسنے کے بعد مجھے گھر سے باہر پھینک دیا، یا اس کا جس نے ٹھوکر مار کے مجھے سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا، یا اس کا جس نے ڈنڈے سے میری کمر پر خوب زور سے ضرب لگائی، یا اس کا جس نے میرے سر کو زمین پر زور زور سے پٹکا، یا اس کا جس نے کانٹے کو میرے گلے سے کھینچ کر باہر نکالا اور مجھے ٹھیک کر دیا، مگر نہیں، شکریہ اس خدا کا جس نے مجھے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نئی زندگی دی۔ یہ سارے صورتحال دیکھنے کے بعد بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب اور دلچسپ واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا، اسے لکھا اور شاہی کتب خانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ شاہی درجی کو بھی آزاد کر دیا گیا اور بادشاہ نے چھوٹے قصہ گو کو شاہی قصہ گو مقرر کر دیا۔ وہ ہر روز شام کے بعد شاہی محل میں بادشاہ کو قصے سنانے پر مامور ہو گیا۔ یوں وہ لوگوں کو قصہ سناتے سناتے خود ایک دلچسپ قصہ بن گیا۔ دوستو، اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔